ঈদ মুবাৰক। হে এভৰিৱান, আসসালামু আলাইকুম। কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। আজি যিটো পবিত্ৰ ঈদ হয়, আজি আমাৰ ঈদ উল আধা হয়। চ' বৰ্তমান নমাজ পঢ়িলোঁ, নমাজখিনি পঢ়া হৈ গ'ল আৰু নমাজ পঢ়ি আমি অলপমান ওলাই আহিছোঁ বাহিৰৰ ফালে। এতিয়া সকলো দেখিছে আপোনালোকে, ইয়াতে সকলোৱে অলপ ফটো শ্বুট কৰি আছে, সকলোৱে এনেধৰণে ফটো শ্বুট কৰি থাকে ইয়াতে। এনেকৈ সকলো হেৰি কৰে। এইটো যিটো মছজিদ হয়, এই মছজিদটোত আমাৰ নমাজখিনি কমপ্লিট হ'ল, সকলোৱে নমাজ পঢ়িলে। লগৰবিলাক আছে, ফটো শ্বুট কৰি আছে আৰু আছে মোৰ লগত বৰ্তমান দুজন আছে বৰ্তমান। এজন আমাৰ এই বাংলাদেশৰ বাদল ভাই হয়, এই বাংলাদেশৰ বাদল ভাই एंड पाकिस्तान और अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई, कैसे आप? बहुत आप सबको ईद मुबारक। माशाल्लाह आज ईद पड़ी है, बहुत मज़ा आया है सबके साथ, मिर्ज़ा भाई के साथ, बादल भाई के साथ। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा लगा। आप अपने अपने कंट्री में मुझे लगता है कल ईद करेंगे इंशाल्लाह, और सब अच्छे हैं, घर में सब ठीक ठाक है। मेरी तरफ से सबको एडवांस ईद मुबारक। थैंक यू। बादल भाई, की खबर सवाई? ईद मुबारक। हमारा भाई को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो भाई, जो भी करना है कर लेना, कुछ कर लेना, कोई मसला नहीं है। हम लोग पैडल मारे जाएगा। क्या मारे जाएंगे? पैडल मारे পেডেল মাৰি আৰে কি কৈ আছিলোঁ, ই ক'ৰবাৰ পৰা গানটো শুনা পালে, পেডেল মাৰি ন? এইবাৰ গা দিনা অ'কে গাইজ, আপোনালোকৰ তাতে চাগে কালি ঈদ হ'ব সকলোৰে। আজি ইয়াতে আমাৰ জাষ্ট ঈদটো কমপ্লিট কৰিলোঁ, নমাজ পঢ়িলোঁ আমি সকলোখিনি। আৰু বাকী এই লগৰবিলাক এইবিলাক আছে, গোটেই ৰুমমেট গোটেইবিলাকে এতিয়া বৰ্তমান ফটো শ্বুটত একদম বিজি হৈ গৈছে। নবীল ভাই, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। नबील भाई कहाँ से हो? पाकिस्तान से भाई। और सभी को ईद मुबारक विश करो भाई। सबको मेरी तरफ से ईद उल अज़हा मुबारक। कैसा लगा आपका? अल्लाह का शुक्र है, हर तरह की खैरियत है। और कैसे चलेगा আহকচোন অলপমান আপোনালোকক নমাজৰ সময়খিনিৰ ভিডিঅ' দেখাওঁ। لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى